Mga panghimamat sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kansang kiningalana siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sa malabot, mayong adlaw diri sa Amerika. Aniyan usab ko kay magapaambit kaninyo sa mga balaanong pulong sa labang makagagahom nga angay natong angay tulitimbangon. O gusto ko nga ang atong mga kauban sa IPJ, kung International Prayer Group based in America, magkapamalandong usab nining akong hinabi karon alang nining pulong sa Ginoo. Ilabi na sa mga pastor o pastora, kay kini sila mga anad manguyon sila mga magwawali. Mao ni mga katawhan nining atong panahon ron nga nagbitbit og Biblia. Ambot og muangay pa po mo sa akong isulti karon kay naanad naman po mo og basag Biblia. Sa ato pa angay-angay mangguning pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ako ning ayo na to pagpaambit. Kung ang magwawali maghawid og relihiyon, natural ang muangay sa iyang pagpaminaw sa iyang wali ang kauban po niyang relihiyon. Kana sa tinuod. For example, kung ang magwali nga sabadista, natural ang mga sabadista po nga mga tawo nga mga kaigsuonan nila ganahan maminaw sa iyang wali sa mga grupo sa sabadista. O sa mga Pentecostal nga magwali, ang kasagaraan pong maminaw sa iyang wali nga ganahan po ang mga ginganlan po og mga Pentecostal, kung ginganlan og mga born again. Nakaron, kaya ako magawali man ron, dili magawali, maghisgot sa pulong sa Ginoo, nga dili para pang sabadista, dili pang Katoliko, dili pang Pentecostal, kun dili para pang Ginoo. Pulos mangyapon ang pangginoo ng ilang ipangwali, sama sa sabadista, Pentecostal, ug uban pang mga relihiyon. Pulong ratanan sa Ginoo na. Mao bitaw nga ang maminaw manalinghog sana siya og muuyon ba og dili. Sampulang gyapon mo nako, palitan karon. Og magwali ko nga musupak ko og Sabado ang pagsimba, natural ang musupak pod ana nga magapaminaw ang mga sabadista. Sampulang pagyapon mo. Kung maghisgot ko nga ang mga gidiling pagkaon unya kanuna ko, natural ang musupak ato kadtong nagsunod og pagkaon nga supak pod sa ilang pagkaon. Nakuha ba na ninyo? Basong pagkaling nalibog mo. Pasabton pagyapon mo nako. Kung ang magwawali maghisgot og Ginoo unya wa siya kauyon ang naminaw sa iyang gisulti, musupak yun na siya. Natural. Ngano musupak mo na siya, kaya nahibalo siya sa punto sa iyang giwali. Sa ato pa, sa akong paghinabi karon, naay tanan dili mo angay ug mutuon ini ug ngani musupak yun ani kay wa gud hinangay. Apan katong mura og nakapabor sa iyang kinabuhi, muangay siya. Sama itong paghisgot nako. Katong may tungod atong si Ginoong Jesucristo nang ngutana ni Pedro nga naigugma ba kanako? Sa Juan man na, Juan 21:15. Kasagaraang maminaw ato, kadtong muuyon pod atong sulti mingon gani si Ginoong Jesucristo kay naigugma man kanako, pakana ang akong makarnero. Ang hubad ana kay dasigon man ra ang mga tawo. Kaon manggod ang gisultian, wa man ingon dasiga ang mga tawo. Kaon, lahi ang iyang paghubad kay kasagaraan sa mga magwali na ay kaugalingong paghubad.
Mao na akong nasabtan. Ani ko aning bag-o na kong tandugon nga naa sa daang tugon. Sa Jeremias 33:3. Ato yung basahon para nga din makasabot mo. Gamitan yun ako ng antihos para yung makaklaro ko og basa. Jeremias 33:3. Sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahan nga mga butang nga wala pa nimo masayre. Ato ning kuhaan og antihos para maklaro ko ninyo. Ang Jeremias, daang tugon na siya. Wa na sa bagong tugon. Sumala sa akong pagtuon, pagsulat sa basahon sa Jeremias, ang edad sa kalibutan adto 630 ngadto sa 580 BC. Unsa nang BC? Before Christ. Mao nay edad sa pagsulat sa Jeremias. Sa ato pa, kung ako ang iyong pasultion, dili ko musulti nga naa sa pulong sa Ginoo nga di na ko butangan o pagpasabot kanus agi sulat. Kaya nahibalo naman mo sa edad, sa tuig nga gisulat ang Jeremias. Sa ato pa, si Jesucristo wala pa aning puntuha sa pagsulat ni Jeremias. Kinsa may giingnan sa pagsulat ni Jeremias aning tawgon mo ako, ug ako ang mutubag. Si Jesucristo? Kamong mga naminaw na kurong mga pastor ug mga pastora ug mga Kristohanong mga magtotoo. Si Jesucristo ba ang tawgon aning akong gibasa karon? Akong giuna-una og sulti ang edad sa pagsulat sa maong basahon sa Jeremias. Gibutangan yun ako og BC. Pulong BC before Christ. Sa binisaya pa na sa wa pa si Kristo. So, ang pagsulat ni Jeremias, siningong mga tawgon mo ako. O ako ang magatubag kanimo. Kinsa man ning tawgon na to ani? Si Jeremias? Nga siya man ang gasulat. Ayaw ko anig timbang-timbang. Kay dili maayo nga patakata og sampit nga wa magkalimao ang atong pagsampit. Nakuha ba na ninyo? Basang bagaling na suko mo na ako. Ayaw mo kasuko kay ako naman yung kaugalingon nga paghubad. Dili na ingon og paghubad og relihiyon kay ang kasagaran nga muhubad og relihiyon ipunto to para pang relihiyon nila. Apan ang akong paghubad ipunto na ko ni sumala sa paggiya nako o nisayop ko sumaya sa paggiya sa Ginoo para nining akong gibasa karon. Hiningon ang atong gibasa sa Jeremias 33:3. Tawgon mo ako ug ako ang magatubag kanimo. Ayohon gyapon na basa usbo na to kay para yung di mo ingon nga tayo pa. Okay aniya. Adili kay tawga, sampita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Humani mo sampit, tubagon man yung ka ikaw. Ingon dito, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala pa nimo mahisayre. Sa ato pa, naay giandam nga ihatagay nimo sa diyang matunong ang imong pagsampit. Nakuha ba na niyo? Palitan og mutubag ka ni Jeremias. Kay si Jeremias man ang gasulti. Unsa may itubag ni Jeremias nga kahibulungan? Di pod may tabo nga nining akong gibasa sa Jeremias 33:3, si Jesucristo ang sampito na ni. Nakuha ba na ninyo? Basang pag masuko mo na ko, ay mo kasuko.
Kay kining pagsulat sa Jeremias, ako nang gisulti ninyo nga nasulat ni sa 630 ngadto sa 580 BC, before Christ. So sa ato pa, wa pa si Jesucristo. Karon kay wa pa man si Jesucristo, aning akong ibasa sa Jeremias 33:3. Kinsa may sampiton? Nga sa diyang masampit nimo unya matunong ang imong pagsampit, ang tubag kahibulungan nga wala pa nimo makita. Kahibulungang mga butang. Katingalaang mga butang nga wala pa nimo makita. Unsa maning katingalaang mga butang. Apan sa di pa nato hisgutan ang katingalaang mga butang, ani sa ta aning paghisgot kung kinsa atong sampiton. Pasaylo walang ko pastor o pastora o nasayop ko anong pagsulti karon. Kung ako ang inyong pasultion ani, kinsa atong angay sampiton, aniya akong sugyot. Sugyot na niya basta pagaling mga suko mo. Ang langit ng amahan. Sa pagsulat ni Jeremias ani sa Jeremias 33:3, wala niya butang ngalan. Kaya ngano, walay ngalan ang amahan. Mismo gani si Ginoong Jesucristo, wa kang ngalan sa amahan. Naiuban mo yun nga, ang ngalan sa man si Jehova. Ngano man, nga di man nato mabasa sa Biblia, nga si Jesucristo hingsampit siya Jehova. Hiningon naman siya nga amahan ko. Sa ato pa, waya mo ngalan ang amahan. Kaya ngano man, ang iyang ngalan kahibulungan. Ang iyang ngalan balaan. Dili pataka tagnalan kay mismo gani si Jesucristo wa nakasampit sa ngalan. Hiningon na siya amahan ko nga anaa ka sa langit. Nakaron nganong wa man nga tunong ning atong mga pagampo. Tungod kay ngano nang pataka tag sampit. Kung ako ang inyong patalingogan ining klase sa pagampo mo ni akong pamagi. Langit nun akong amahan. Ako ang kunon nga akong amahan. Kaya nga naman, gitawat man ako siya. Nga mo'y akong amahan sa pagtuo. Langit nun akong amahan. Nagaduol ako sa imong sagradong trono pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Kay dili man kakasampit og ditso sa langit ng amahan og di ka moagi sa ngalan ni Jesucristo kay siya ang pinadala. Nahibalo lang ta nga na langit ng amahan tungod kay ngano nagpadayag si Ginoong Jesucristo. Karon ang pagsulat ni Jeremias, wa man niya butang ngalan. Hiningon lang siya nga sampit ta akon og ako ang magatubag og magahatag og katingalahan kahibulungang mga butang. Nanginaot ko nga kining akong paghinabi karon dili ni kulto ha, bason pagalim mo kulto man ang tawhanan eh. Kay og kulto pagani, ang punto nga kulto wa na naghisgot alang sa langit ng trono. Wa na naghisgot alang ni Ginoong Jesucristo. Kung pangalitan mo hisgot siya og Jesucristo, unya itandi og ngalan sa tao, sampulan ta mo. Palitan mo yung nga, sampitan ninyo ang langit ng amahan pinaagi sa ngalan Edward. Mo na'y kulto. Mayon nga, langit ng amahan, nagadul ako sa imong sagradong trono pinaagi ni Jesucristo og ni Edward. Mo na'y kulto nga pagtulunan, kay wa na sa Biblia o wa na sa kamatuoran. Ang akong gisgutan, wa ko'y gitandog nga lain. Kinirang akong gibasa karon. Ang sa may gingon dito. Jeremias 33:3. Ulo man kaya ko ka-memorize. Akong ayun. Basa be? Aron dili mo mga suko nako. Jeremias 33:3. Sangpita ako. O, tayaw mo na. Wala yan mo yalan, di ba? Sampita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Kinsa ang mutubag? Ang imong gisampit. Kinsa may imong gisampit? Ang gingalag ako. Kinsa man ning ako?
Dili nato nabutangan og tawo nga ngalan. Dili na nato ibutang og si kuan ba si Jehovah. Ang pagsulat ni Jeremias wa butang ngalan. Hiningon lang siya, sampita ako. Kay wa maya mo'y ngalan, sama ni Jesucristo, hingsampit sa langit mo aman, wa may ngalan. Muni mo sampit ang langit no namong amahan. Nagaduol ako sa imong sagradong trono, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo, kay ug matunong ang atong pagampo, matunong ang atong pagpangaliya. Ingon dito, ug tubagon ko kamo sa kahibulungang mga butang. Nganong wa iabot man ng mga kahibulungang mga butang? Unsa man ang kahibulungang mga butang? Katingalahang mga butang. Palitan karon, pobre ka kaayo. Pastor ka nga galisod. Muna-muna ganing pagpamiliti nimo di ka adto kay wa ka ikapliti. Unsa man ang kahibulungan nimo mga butang? Nga moabot nimo nga na kay sakyanan. Mo na kahibulungan ang butang nimo. Nganong ginganlan man nimo og kahibulungan ang butang kay di ka kaabot og palit anang klasiya sa sakyanan, sama anang four wheels. Sa mga naminaw na kong mga pastor nga makapalit og four wheels, dili na niya kahibulungan mga butang. Apan sa mga pastor nga muna ganing opiring sa matag Domingo, gamay ra kaayo, di gani kapalit og bike, kahibulungan ang butang na niya kanang sakyanan nga four wheels. Unsa pa? Ang kahibulungan butang, sama anang balay nga gwapo. Balay nga diin dili buslot. Balay nga wala anaya. Nindot kag balay. Pinintalan. Ikatandi pod sa kalibutanong balay nga dili ka kaminusan. Unsa man nimo? Alang nimo kahibulungan ning mga butang. Sunod unsa pa? Anita sa espirituhanong kahibulungan butang. Kay kanto akong gisgutan kato kalibutan mo mga butang, anit aning kahibulungang mga butang. Kanang pag-adto nimo sa gingharian sa langit. Unsa may imong sakyan ana? Hingabot ko Amerika tungod kay hinsakay ko aeroplano. Muna nakaabot ko Amerika. Karon kay moabot magkaglangit. Unsa may imong kasakyan ana nga motog langit? Gipadala si Ginoong Jesucristo sa kalibutan aron makasakay ka sa kahibulungang butang. Muna ang kahibulungang butang ang kaluwasan nga imong angkon tungod kay gidawat nimo si Ginoong Jesucristo. Kay ngano layo kayong langit. Sayunan mo ng langit. Sa relihiyon duol ra kayong langit. Mukatawa ka niya na. Muna ang usa sa kahibulungang mga butang. Sunod nga punto, milagro sa kinmabuhi nimo. Masakiton ka. Giayo ka niya. Mao po na ang kahibulungang mga butang. Sunod pa gyud, kanang imong mga bisyo nga gibiyaan nimo. Gihinan ka og tawo nga naay bisyo. Kamong naminaw na ko orong mga naay bisyo. Sampulan tagyapon mo kanang bisyo nga palahubog. Pasultian ang taong palahubog. Ug sayon ba niya pag-undang nga di siya mahimong palahubog? Pad sa diyang mahibalag niya si Ginoong Jesucristo, mangalagad siya ni Ginoong Jesucristo, mudawat siya ni Ginoong Jesucristo, ingon nga personal ug manluluwa sa iyang kinabuhi. Di na siya ganahan nga mahimong palahubog kay nga naman nakadawat na siya sa kahibulungang mga butang. Kung ako ang iyong pasultion, muna anang kaniya ang kahibulungang mga butang ang kausaban sa iyang kinabuhi. Sa akong kinabuhi. Maglisod ko og biyahe asang napita sa Pilipinas sa unang panahon. Kaya nga mahal ang plite. Hingabot ko Amerika, sa wapa ko hinabot ko Amerika, hingabot ko og Australia. Unsa man to? Moto'y kahibulungan akong mga butang nganong kaabot ko og Australia. Og edukasyon, ayaw ina nga ang edukasyon mo ay makaadto Amerika. Ang edukasyon mo ay makaadto og Australia. Dili oy. Makaana ka og ubang mga nasod sa kumpleto nimong papilis o kumpleto nimong pamiliti. Nganong kaabot man nimo
nga wa man kasakit trabaho tungod kay nakaangkon ka sa gingan nagkahibulungang mga butang. Karon kay ampo mo nga mahimo mong milyonaryo. Muabot na ang kahibulungang mga butang kung matunong lang ang imong pagsampit. Ingon ang Jeremias 33:3, sampita ninyo ako ug ako magatubag kaninyo. Og abot sa imong kinabuhi nga moabot ang kahibulungang mga butang. Katingalahang mga butang. Kamong mga kauban sa IPG, nagpadayon lang mo og ampo. Paminaw mo na ini. Ug magpadayon lang mo og ampo. Pagpangaliya, nga naigamiton sa Ginoo para sa kahibulungang butang para nimo. Padayon sa pagpaapil, pagpasakop sa IPG, nga nagadumala, nga nagasukad diri sa Amerika. Kaysa diya nga itunong ni sa Ginoo ang atong pangandoy. Kanang giingon sa Jeremias 33:3, matuman na kay wa pa na matuman sukad masukad. Kung ako ang inyong pasultion, kung ang reliyon ang ilang pasultion, ambot lang kay wa ko'y labot sa ilang pagsulti. Apan kay kining akong gisulti, ako man ang gasulti, may tabo na gyud ang giingon sa Jeremias 33:3 nga ang kahibulungan o katingalahang mga butang moabot kanimo sa dihang mupadayon mo og ampo nga gamiton ko sa Ginoo samtang di pa ko sa Amerika o samtang naa pa ko'y kinabuhi. Ayaw na nga ako mao ang kahibulungang mga butang. Gamiton lang ko sa Ginoo para sa kahibulungang butang nga matuman ang Jeremias 33:3. Alang nimo pastor, alang nimo pastora ug mga Christian believer og tuhuin ni diha sa imong pagtuo magabaton og mga kahibulungang mga butang. Daghang salamat. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Amen og amen.